Good evening, everyone. Buenas tardes para todos. Jai Radhe Radhe. Radhe Radhe. The sadness which is filled in our hearts is a creation of ours, not the world's. La tristeza que está en nuestros corazones es una creación de nuestras I'm sorry, Maharaj. It's not the creation, it's the creation of our own mind. Es la creación de nuestra propia mente. It's not the creation of the world. No es una creación del mundo. World is full of informations. Every kind of information is there in the world. El mundo está lleno de información. Cualquier tipo de información está por ahí en el mundo. Good, bad, very bad, every kind of information is filled in this world. Buena, mala, cualquier tipo de información está por ahí en el mundo. And right now, let's say we all are like around 30 devotees sitting all together here. Y ahora, pues bueno, estamos acá sentados entre devotos. We are not living in the one world right now. No estamos viviendo en el mundo del uno, en el mundo uno, the one world. We are not living in the one world. No estamos viviendo en el mundo del uno, en el mundo uno, primero, sí. We all are living in 30 different worlds. Estamos viviendo en 3 mundos diferentes. Each and every one of you have made up one world in your mind. Cada uno de nosotros tiene un mundo distinto en la cabeza. And every one of you are living in that world only. Y cada uno de nosotros está viviendo en ese mundo. Now people come and say, oh, I'm sad. Y ahora la gente dice, por ejemplo, oh, estoy triste. Oh, I'm very happy. Oh, estoy muy feliz. Or, oh, everyone in this world is very bad, and because of that I'm suffering. O todos en este mundo son tan malos y por eso yo estoy sufriendo. But this is not what it is. Pero esto no es en realidad así. Because the perception of our self for the world is different from each other. Porque la percepción de nuestro ser para el mundo es diferente para cada uno de nosotros. People come and ask that what is the purpose of their life. La gente preguntará, ¿cuál es el propósito de la vida? What purpose do you want to listen? ¿Qué propósito quieren escuchar? An animal, an insect, a mosquito, everyone has the same purpose, to just live in this life. Y inclusive un mosquito, cualquier tipo de insecto tienen el mismo propósito y es vivir en este mundo, en esta vida. The only purpose of this life is survive. El único propósito de esta vida es sobrevivir. A mosquito is surviving. Un mosquito está sobreviviendo. He comes, drinks his blood, eat us, and fly back. Él va, pica, come sangre y se va. But he's living his life. Pero está viviendo su vida. Without any problem, without any hospital, without anything. Sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de hospital, él está viviendo su vida. He has no problem at all. He just comes, sucks our blood, and runs away, fly back. Sin problema alguno, viene, nos quita la sangre y se va. He's living, but the life span is very small of his. Él está viviendo, pero su expectativa de vida es muy corta. So, the lifespan of the mosquito is actually very short. De hecho, la expectativa de vida de un mosquito es muy corta. In compared to us, because we have to live 60, 70 years. En comparación con nosotros, porque tenemos que vivir 67 años. Now we need entertainment in our life. Entertainment. Y además tenemos entretenimiento en nuestra vida. We want to survive, but with the entertainment. Nosotros queremos sobrevivir, pero también entretenernos. And for that entertainment, we have built everything in this world. Y por ese entretenimiento hemos creado todo en este mundo.
that at least I would survive with a nice entertainment. Al menos sobreviviré, pero con un entretenimiento agradable. Like I always say, when England had ruled over India for 200 years, Yo siempre he dicho que cuando Inglaterra gobernó sobre India por 200 años, they gave us one gift. nos dieron un regalo. The gift was tea, English tea. El té inglés, ese fue su regalo. But Indians didn't like that tea. Pero a los indios no nos gusta ese té. Indian love spices. A nosotros nos gustan las especias. So they started putting ginger, Así que le empezamos a colocar jengibre, then cinnamon, después canela, then cloves. después clavos. Then they started putting so much that they made it masala chai. Le colocamos tanto y ahora salió el masala chai. So they are actually like, everyone wants to have their own flavor, own taste, own entertainment. Entonces es como que cada quien quiere tener sus propios sabores, su propio té, su propio entretenimiento. And on top of that, Y por encima de esto, some intelligent people came alguna gente inteligente vino to cash that entertainment from you. para obtener ese entretenimiento de ti. They started telling Ellos empezaron a decir that you are living in a small house, not good. You need to have a big apartment, then you will be happy. si estás viviendo en un apartamento pequeño, en una casa pequeña, no, eso no está bien. Entonces necesitas una grande. Y una vez que tengas esa, vas a ser feliz. Now you started thinking, oh, I have to make money to get my life entertained in a nice way because it's a 60, 70 years of a span of life. Y ahora pienso, oh, debo trabajar mucho para obtener dinero, para poder lograr ese tipo de entretenimiento, porque son 67 años de vida en promedio, así que debo entretenerme. And somewhere or the other you got the house, but now those intelligent people had come and told you, no, penthouse is actually much better. Y una vez que has conseguido la casa, esta gente inteligente viene y te dice, no, necesitas pintarla de esta manera, así que vamos y lo pintamos. Now, maybe you had got the penthouse, but then again they came and they said, locality is not good. The best locality is in the capital. Una vez que has pintado la casa, esta gente inteligente regresa y te dice, está muy bien, pero no está bien ubicada. La mejor ubicación es la capital. But now you have that in capital, but again they came and they said, when you have one penthouse in capital, then you need a farmhouse also. Una vez que A farmhouse, a house in farmhouse, bueno, una vez que tienes esa casa en la ciudad y la has pintado, pues bueno, resulta que no es suficiente y esta gente inteligente te dirá que necesitas una casa de campo. So now, those intelligent people had fed this idea so much in the society that we are not living the life the way even a mosquito is living his life. Y resulta que esta gente inteligente ha condicionado tanto nuestra vida que no estamos viviendo nuestra vida. Inclusive un mosquito vive su vida en comparación con nosotros. He does everything like us. Hace todo como nosotros. He's sleeping, he's eating, he's enjoying his life, he's mating. Duerme, come, disfruta su vida, se relaciona. But on the other side, we are not living our life, we are thinking about our life. Pero en el otro lado, en la otra mano, digamos, no estamos viviendo nuestra manera, estamos pensando en cómo debemos vivir. But the problem in there is, even we are thinking, pero el problema es que inclusive si estamos pensando, it goes out of control. Está fuera de control. Let's say I'm using this amplifier and mic. Por ejemplo, estoy utilizando este amplificador y micrófono for this class, for my benefit and for all of your benefit. Para esta clase, para mi beneficio y para su beneficio. But if it starts to make its own sound, you will get irritated. Pero si empieza a hacer sus propios sonidos, entonces nos irritaremos. And you always get irritated. Oh, too much when it makes its own sound.
Y siempre nos gritamos, oh, demasiado ruido cuando hace ese sonido propio del amplificador. It happens with everyone. Nos pasa a todos. No one likes to hear. Like if any person comes and starts to speak ba 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 in on your ear, you will not like it. Inclusive, si viene alguien y empieza a hablarnos a nosotros, bla 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 bla, no nos va a gustar ese ruido. Because it's an unwanted talk, which is you don't like, you try to avoid. Porque es una conversación innecesaria, ¿saben? De esas que preferimos evitar. But the 30 words which we have made it in this room, other 30 persons have made these 30 words in their minds. Pero, ¿saben? Estas 30 personas que estamos acá, ¿sí? Que tienen 30 mundos cada uno. Their mind is out of control and is speaking like ba 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 all the time. Sus mentes están fuera de control, están hablando todo el tiempo, bla 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 bla. Can you live for 5 days without any thoughts? ¿Puedes vivir durante 5 días sin ningún tipo de conversación? You will not be able to. No podrán. Can you control your thoughts? ¿Puedes controlar tus pensamientos? Again, not possible for you. De nuevo, no es posible para ti. If you leave me somewhere, I will be very happy. Without thinking anything, I would be enjoying myself. Si me dejan en cualquier sitio, yo estaré muy feliz. Sin estar pensando, sin tener pensamientos, voy a estar bastante feliz. Like every year, I go to some places and I just don't do anything. I just don't think anything, and I'm happy with the life. Even in a small room, I'm happy. Como todos los años, ¿no? Voy a determinado sitio y yo estoy feliz sin estar pensando. ¿Sabes? Inclusive en un pequeño cuartito, yo soy feliz. But if you would be somewhere for some time, your mind will actually make you crazy. You're not crazy, but your mind will make you crazy because it's creating sound all the time. Sin embargo, si lo intentan, esto de vivir así, no estamos locos, pero la propia mente nos va a volver locos, ¿no? Porque no tenemos ese control, dice Maharaj. So you have that uncontrolled amplifier, that speaker, which is just making sounds and making, some kind of a nuisance, creating nuisance in your mind 24 hours 7. Así que tenemos en nuestra cabeza algo así como el amplificador que está haciendo sonidos y sin sentidos todo el tiempo en nuestra mente. Think about it. Think about that. Even though you can do everything in the morning without maybe making your mind occupied on something. Piensen en lo siguiente, inclusive, si podemos hacer todo lo que hacemos en la mañana sin tener la mente ocupada en algo. Many times people come to me by saying that when they went to sleep, mind created some weird dreams, horrible dreams. Y mucha gente me dice que cuando se van a dormir, sus mentes crean estos sueños extraños, sueños horribles incluso. Now their day is so disturbed, their next few days are so disturbed and affected because of that dream. Así que los días consiguientes son tan perturbadores, precisamente por ese sueño. So what is the core of the problem? Entonces, ¿cuál es el centro del problema? This world is full of information. It doesn't need to make you better or it doesn't need to get better. El mundo está lleno de información. No necesita hacerte mejor, ni está ahí para hacerte mejor. According to the historians, this is the most peaceful time on the earth right now which we are living. De acuerdo a los historiadores, este es el momento más pacífico que estamos viviendo en la Tierra. So we should be very lucky to actually being in the peace. Así que deberíamos sentirnos afortunados por estar en este periodo de paz. But we are not in the peace. We are so much in anxiety. Pero no estamos en paz, estamos tan ansiosos. Every time, everywhere, somewhere in our heart, there is that sadness that I'm not living my life. Todo el tiempo, en cualquier lugar, siempre está esta sensación en nuestros corazones y en nuestra mente que no estamos viviendo nuestra vida. And the life's idea is, if I go somewhere for a few days, on a get 5-star hotel, relax myself,
have like a nice bath, enjoy myself, not to talk with anyone. Y el ideal de la vida es retirarse, ir a un hotel de 5 estrellas con una bañera deliciosa y no escuchar a nadie. So everyone has made the different ideas in their mind that our dear Madhu's friend, he loves surfing, and Madhu is like, okay, I will join you. Así que cada quien ha hecho su camino, ¿no?, de vida. Por ejemplo, el amigo de Madhumanda le gusta el surf y Madhumanda le dijo, ok, perfecto, vamos a surfear. So that's life. Esa es la vida. For some. Para algunos. Not for all. No para todos. Because that's the creation of the mind, that's how I can get happiness. Porque es una creación de la mente, de que esta es la manera en la que puedo conseguir la felicidad. But there are very few who actually can enjoy the surfing for, lifetime. Pero son muy pocos los que de verdad pueden disfrutar el sol para ser felices por toda la vida. Or there are very few who actually enjoy 5-star holidays, in their life. Y también son muy pocos aquellos que pueden disfrutar unos días de 5 estrellas, digamos, ¿no? So it has become a challenge now that we are surviving, but more than surviving, we are suffering in this world. Así que es todo un desafío, ¿no? Porque estamos sobreviviendo. That every second we are thinking that, oh, this is such a struggle to live in. Todo en cada segundo estamos pensando, wow, esto es tan duro. Think about the lion in the forest. Piensen sobre un león en la selva. When he gets hungry, he runs for his food. Cuando tiene hambre, él corre por su comida. And his food runs away from him. Y su comida corre lejos de él. When we get hungry, we can go to any shop and get our food. Cuando nosotros nos da hambre, podemos ir al shopping y comprar la comida. So who is having a life's struggle? Así que, ¿quién es el que está lidiando más con la vida? A lion, more than us. El león, más que nosotros. But still he is happy, but we are unhappy. Y sin embargo, él es feliz y nosotros somos infelices. So you have to learn that how to live the moment. Así que debes aprender cómo vivir el momento. And that can happen when you control your mind. Y eso ocurre cuando controlas tu mente. If you won't control your mind, the happiness which is in you, the bliss which is in you, you cannot really relish. Si no controlamos la mente, entonces esa felicidad que está dentro de nosotros no puede aflorar. You don't need to become a better person. No necesitas convertirte en una mejor persona. What is better? ¿Qué? I'm better in myself. ¿Qué es mejor? Yo soy mejor en mí mismo. I don't need to show anyone that I'm bad or I'm good. I'm good in myself. No necesito probarle a nadie que soy bueno o que soy malo. Yo soy bueno en mí mismo. I'm happy, I'm good. But the thing is that we have to learn how to control our mind. Yo soy feliz, soy bueno, pero la cuestión está en que debemos aprender a controlar nuestra mente. Because every second it is just going on. It doesn't stop at all. Porque a cada momento, cada segundo, él sigue, no se detiene. And for some people, it gets that much uncontrolled that whatever they think in the mind, they start to speak from their mouth. Y de hecho hay gente que está tan fuera de control que cualquier cosa que piensen en su cabeza lo largan por la boca. You see people around that they become so, I don't want to use the word, but they get so uncontrolled that they just speak without any reason. Saben, cualquiera hemos visto personas que están tan descontroladas que hablan sin ninguna razón. And we have all encountered such kind of people in life. Y todos nos hemos encontrado con este tipo de personas en la vida. So they are on the second stage.
We are on the very first stage. Así que ellos están en un segundo estadio, nosotros estamos en el primero. Right now we are on the primary stage that our mind is speaking but we are not speaking what our mind is thinking. En este momento estamos en el primer estadio, en donde estamos hablando, pero no estamos hablando lo que nuestra mente está diciéndonos. In the second stage, the secondary stage, a person thinking but speaking. En el segundo estadio, la persona piensa y dice. But the best stage is when you are not thinking, and whenever you want to think, you tell your mind that now start thinking. Pero Whenever you don't want to think, you tell your mind that now switch off. Pero el mejor estadio es cuando definitivamente no estás pensando. Y si quieres pensar, tú le dices a tu mente que pienses. Mientras tanto, está apagada. And that will happen when you would start the practice, when you would do the practice of meditation every day without even thinking that will it right now is it working or not. But I can tell you with some time this practice will show you that how you are slowly removing all the bad thoughts or all the wrong thoughts and start to control your mind. Y esto se logra cuando meditamos todos los días. Meditamos todos los días y no nos detenemos a pensar si está bien o mal, si está funcionando o no. Simplemente cuando meditamos todos los días, ¿sí? Y verán que eventualmente van a disfrutar los resultados de eso. So I pray to my God that He gives you the best mind with the practice so you can enjoy your life and live every moment. Así que yo le pido a mi Dios que remueva los obstáculos para que logren esa meditación y sean felices en sus vidas. There are so many stages and then there are a couple of stages. Ok, hay muchos estadios y también hay un par de estadios. Is a simple chai or simple tea or there is masala tea with so many spices? Puede ser simplemente un té o puede ser un masala que tiene tantas especias. So the best in a very easy way is Así que lo más sencillo es that once you start practicing, que una vez que empiecen a practicar, for the beginners I always say that focus on the sound. para los principiantes siempre digo, concéntrense en el sonido. On the second stage for the others who have practiced the sound, I say that start to chant while focusing on the sound. Para quienes ya han empezado en la meditación, les digo que canten, que empiecen a cantar mientras se concentren en el sonido. On the third, I give them a story which they have to think about while concentrating on the sound. En el siguiente estadio les doy una historia en la que se deben concentrar mientras escuchan el sonido. That story, once you get involved in that story starts to lead you for the more right type of the meditation. Una vez que empiezan a meditar sobre esta historia del sonido, esa misma historia los va llevando a un estadio muy elevado de la meditación. And in that you start to control your mind and start to feel the bliss in you. Y ahí empiezas a controlar tu mente y a experimentar la dicha en ti. But that happens when you do the meditation every day. Pero eso ocurre cuando haces la meditación todos los días. The way I see our devotees, they only do the meditation when I am here. Como lo veo yo, es que nosotros los de la familia hacemos la meditación solamente cuando Guru Maharaj está aquí. So, anyways, in one of my class, I had told everyone that I am the sunlight. It is up to you how much you want to use. Guru Maharaj nos ha dicho en sus clases que él es como la luz del sol y que nosotros podemos usar cuando queramos de eso. So in the 3 stages, you would actually start to experience the
the best results. Así que son 3 estadios y nosotros iremos experimentando a medida que vayamos avanzando. There is no false life or true life. Life is life. No hay una vida falsa o una vida verdadera, la vida es la vida. The very first thing of this on this world for a human is survival. Lo principal en esta vida para un humano es sobrevivir. Everybody have their own needs, Cada quien tiene sus necesidades, either physical or psychological or emotional. bien sean físicas, emocionales o psicológicas. People are suffering from two issues a lot. Mental, which is psychological, and emotional. Las personas sufrimos por 2 razones principalmente, la mental y la emocional. Third is physical. El cansancio es físico. These two, mental and emotional, these two issues can be taken care by the meditation. Estos dos problemitas, ¿sí? Los podemos resolver meditando. Once these will be taken care very nicely, Y una vez que estemos ocupándonos en ellos, ¿sí? Tomando cartas en el asunto de la manera más agradable, your mind or you yourself will be happy in you. You don't, afterward you won't really care for everything. You will feel the bliss, the spiritual bliss in you. una vez que hayas hecho esto, entonces tu mente simplemente estará feliz y o sea, no tendrás que prestarle atención porque simplemente será. It's like you would be cooking with happiness, you would be sleeping with happiness, you will be waking up with happiness without any, oh God, I have to wake up, oh God, I have to go to sleep. Such things will not be there. Es como que, bueno, nos levantaremos con felicidad, cocinaremos con felicidad, iremos a hacer esto o aquello con felicidad. No habrá esa preocupación de, oh, me tengo que levantar, oh, tengo que cocinar, oh, tengo que... So there will not be any absence in you where you will feel, oh, I want someone who can make me complete. Así que tampoco habrá una necesidad en ti que te diga, oh, necesito a alguien para sentirme completo. And you will be feeling completed in yourself. Y te sentirás completo en ti mismo. And that is what is necessary actually by living in this world. Y eso realmente es necesario mientras vivimos en este mundo. That we feel that we are incomplete and other person can make us complete. Y sentimos, ¿no? Algo que pasa mientras vivimos en este mundo es que sentimos que estamos incompletos y que alguien nos va a completar. Everyone are struggling emotionally. Cada quien está lidiando emocionalmente con algo. We all are sitting here, but somewhere our relationships with our people, with our relatives are not good, and we are suffering from that. Nosotros estamos aquí sentados en este momento, pero quizás de alguna manera nuestras relaciones con nuestros más queridos no están del todo bien. Somewhere you are trying too much, somewhere you are not trying at all to make the relationships better. A veces tratamos muchísimo de mejorar las relaciones, a veces no tratamos. But once you control your mind, you're just happy. And when you are happy, everyone will be happy with you. Pero una vez que controlas tu mente, eres feliz. Y cuando eres feliz, todos serán felices contigo. Because every time you will meet with them with a natural smile on your face. Porque cada vez que te consigas con ellos, lo harás con una sonrisa natural en tu cara. You will hug them naturally, you will talk with them naturally. There won't be no fakeness. Los verás, los abrazarás de manera natural, hablarás con ellos de manera natural, no habrá nada falso de ellos. And if there is no need in you, everyone will be happy to see you and meet you. Y cuando no hay necesidad en ti, todos estarán contentos de verte. If you have so many needs, oh, I want this, oh, I want this kind of a person, I want this kind. This is how my mother should treat me. I want this is how my brother should treat me. I want this is how my partner should treat me. Everyone will be like, okay, I'm going away, I'm going away. Es cuando somos tan caprichosos, ¿no? Que queremos que mi hermano me trate de esta manera, mi mamá me trate de esta manera, mi papá me trate de esta otra manera, este me trate de aquella manera o aquella otra.
no somos felices así. So a human with the uncontrolled mind is like a flower bud. Un ser humano con la mente controlada es como el botón de una flor. But the day you start to control your mind and the spiritual beings start to come out and blossom in you, you become like that rose where each and every bumblebee wants to come and enjoy. Bueno, una vez que eso suceda y además esté la espiritualidad en ti, entonces florecerá una rosa, y una rosa en donde todas las abejas querrán venir a disfrutar. Honey bee, bumblebee, everyone will come. With the closed bud, no one will come. With the open bud, everyone will come. Cuando está cerrada, nadie vendrá. Cuando está abierta, todos vendrán. Las abejas de miel, las abejas que no son de miel. And this is what we are trying to do. Y esto es lo que estamos intentando hacer. That stopping our mind, which is projecting all the false informations all the time. Entonces lo que estamos intentando hacer es detener la mente que está proyectando siempre información falsa. I see people like they are so afraid in life. You know, if you're walking on the street and if you give something to any stranger, he will be like, you know, feeling, why are you giving me this? Maybe there is a poison in there. ¿Saben? Veo a la gente con tanto miedo, viven con miedo. Si vas caminando por la calle y le das algo a alguien, le ofreces algo a alguien, tendrá miedo, pensará, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué me está dando esto? A lo mejor tiene veneno. If you're walking on the street and if there is some stranger is walking with you, 1,000 thoughts will come in your mind. Oh, what kind of a person he is? What he can steal from me? I have to check if my wallet is at the right place. Everything you will start to think. ¿Saben? Cuando vamos caminando por la calle y hay algún extraño caminando al lado de nosotros, empezamos a pensar, ¿qué tipo de persona será? ¿Será que me quiere robar? A ver, tengo la cartera en el lugar correcto. And let's say he's just walking, simply walking for 15 minutes, but on the very same path. But your mind for 15 minutes will be occupied because of that person. Y resulta que tú eres una persona que simplemente está caminando contigo por 15 minutos. Simplemente está caminando, pero por 15 minutos tu mente estará ocupada en esa persona. Now the controlled mind had to do, give you information, look, there is someone who is walking with you, so just watch and finish. Así que lo que tu mente debe hacer es darte información. Aquí hay alguien que está caminando conmigo, listo. But no, our mind is like, ba, for 15 minutes. Sin embargo, nuestra mente es como, bla, 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 por los 15 minutos. So for 15 minutes you didn't enjoy your life. Así que por 15 minutos no disfrutaste tu vida. And that's what happens in day-to-day life. That our crazy mind plays such tricks that we don't enjoy our life. Y eso es lo que sucede todos los días de nuestra vida, que la mente juega estos trucos y no nos deja disfrutar, no nos deja ser felices. So once we start and get the control of our mind, we are happy with our mind. Así que una vez que empezamos y obtenemos el control de nuestra mente, empezamos a ser felices. A little uncontrolled amplifier is giving so much trouble. El amplificador está un poco fuera de control y nos está dando problemas. Think about that, how uncontrolled mind is giving the problem. Piensen en cómo la mente incontrolada nos da problemas. If I'm taking medicine every day, if I got some kind of a sickness and I'm taking medicine, that's not happiness. In a very same way, if you're walking on the practicing every day, it's like taking the medicine, but that's not the happiness. Happiness will come when you will be cured. Si estamos enfermos y tomamos medicina todos los días, eso no es la felicidad. De la misma manera, si estamos caminando en la vida espiritual, estamos practicando la vida espiritual, tampoco es esa la felicidad. La felicidad es lo que viene después. We always see angry faces around. It's good to have some cheerful faces. Siempre vemos caras toscas todos los días por doquier. Es bueno ir con una sonrisa.